Iluhod ang imong mga tuhod, simbahan, Ginoong manluluwas ka. Lord, your peace that transcends all understanding, that will guard our heart and mind today and every day. In Jesus' name, Lord, we declare, Father, that anyone wants to worship you will worship in spirit and in truth. Thank you, Father. We welcome your presence in the midst of these people, Lord. Manifest yourself. Let your Shekinah glory come down. Let the angel worship with us, Lord. Santa Maria, Flower of the Lady, Isket, may butas na tanan. Ako sa si Marcela Malungog, sa Santa Maria Davao Occidental. Ako po ay isang Jesus Christ Apostolic Church. Lord, salamat tayo mo ipadala ang iyong mga katawan para masinatin nila yung grasya, yung gugma o kaluloy. Lord, we pray, declare, O God, no matter what, ang ilang ang taas sila na rin kabaluin na nakailangan, and that plan is always perfect. Dalayon ka sa walang katapusan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God and great King above all gods. Alipay mo na dahil usa, mga anak sa Diyos nakakasayan. Kalabihan kayo ng buong ikaw, sa karupay sa panahon ka wala kang nakakilan. O kumusta malak sa buligala, may labihan kayo ng buong ikaw. Basta nagyod ka sa lawas ni Kristo. Yes, Father, Lord, we pray, O Lord, for this day, O Lord, na magsimba kami, O Lord. And we know, Lord, na Ikaw ang sentro, Ikaw ang tuyo, O Lord, na natin kami, O Lord. And thank you, Lord, that you will guide us with your presence. And even, Lord, the Holy Spirit, ka na Andrea, yung ihatag sa mo as we worship you, O Lord. And thank you, Lord, na among ipang daladala at yung mga niagi, mga adlaw, even, Lord, yung mga days, O Lord, na kami, nagkasinati kami sa Lord. We pray, O Lord, and we surrender tanan diha sa iyo, Lord. And we pray, O Lord, also, Lord, sa mga matago sa Lord, especially sa mga family, sa mga friends, na na-agree o wala agree, O Lord. We pray them, O Lord, for their safety, O Lord, and even for your protection diha sa iyo. Sa sulat diri sa Malakias, chapter 3, verse 10, nakaingon diri. Dag-an ninyo ang tanang mga ikanapulo adto sa balay tipiganan. Aron nga adunay pagkaon diha sa akong balay, ug sulay ako karon pinaagi niini. Nagaingon ang Ginoo sa mga panahon, kung ako dili maabli kaninyo sa mabintana sa langit, ug magtubo kaninyo ug usa ka panalangin nga wala na unyay lawa nga igong sa pagdawat niini. Hallelujah. Lord, I pray right now sa mga anak na dunay mga trabaho, Lord. Hallelujah, Lord. Nabani sila, Lord, sa ilang mga trabaho at adlaw God. Kung sa bisan sa mga anak na wala pa yung mga trabaho, Lord. Lord, tagay sila mga work kaya sa kalimo, Lord, para kung nasod sila ikahatag na malipayon niya sa imong balang presensya, O God. Lord, thank you because you're worthy to be praised, Lord Jesus. You're worthy, Lord God, of all the glory and honor, Lord Jesus. For
before, and you lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. Kung sa grasya mo ito sa dili ko takos sa iyong guma. Kapag gihatag mo kakawasan, nakita ko ang pag-antos mo sa krus. Alam na ko, bisag di ko takot. Saan na ko ba dalaga? Kung tanang mong magmakamulay kung ito'y luwa. Kaysa grasya mo ako'y kaligtasan. Ang buhay mo kahit kulungan. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalipon ko, O Diyos. O Diyos, kalinaw mo sa kanunay, kanampanan sa kanunay, O Diyos. O Diyos. Jesus, walang nakapakita, Lord God, na ikaw lang yun ang mong kailangan, Lord. Ikaw lang yun ang mong ginadesire, God. No pleasure in this world, Lord Jesus. No good thing in this world, Lord God, could ever satisfy us, Lord, the way that you do. Amen. Let's welcome the Lord, His presence, and let's shout hallelujah, hallelujah, hallelujah. Labaw sa tanan mukha, above all else, dili ugma ka, bilang Him. So, nothing is above the Lord. Amen? There is a way nga gusto sa Ginoo nga magbago ta tanan. Atong paglauna, atong pagultion, ang atong lawas, ang atong mga desisyon. Nga ang atong kinabuhi karong 2026, maski naatay sakit, maski wala tay kwarta, maski naatay problema, kay naa ang presensya sa Ginoo bago lang tanan. Amen? And there is one way which is the power of fasting. Unsaon na to, pag ingon nga Ginoo, tabani ko. Kung wala ka kaila kay Jesus. Diba? Nag-ingon na Ginoo, give me Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father sa Amahan except through me. Para makaadto ta diretso sa Ginoo, kinsa? Si Jesus Christ. So if you know Jesus Christ, then you pray through Jesus Christ, that Father in heaven, tabaki ko, padali ko, hatagi ko sa akong mga kailangan karon. Amen? Nga importante. Number 1, nag-ingon siya. Let's read. Fasting calls God's people into you. Gather yourselves, and I will send the Holy Spirit. Ang Ginoo, ang Espiritu sa Ginoo, ipadala niya para mawala ang inyong kahadlok. Amen? So, they were gathered in one room. Murag diri sa Capernaum, nag-gather sila, nag-worship sila, nagpaabot sila,
Wala sila ng kaon, nag-ampo lang sila. And the Holy Spirit came to each one of them. Amen? So when the Holy Spirit came, wala na sila nahatlong mamatay. So when you have cancer, when you are low, wala kay kwarta, dili na ka mahatlong nga naman kay ang Ginoo, ang presensya sa Ginoo, ang Espiritu sa Ginoo, mas labaw pa na sa cancer, mas labaw pa na sa kwarta na imong ginapakita. Amen? Because the Holy Spirit will come on you. And it will give you the power to believe. Because when the Holy Spirit will come on you, maglalumang imong pagtuo nga dili ka pabayaan sa Ginoo. Amen? Your God is your brain. 80% of your decision is here in your stomach. 20% is here in your brain. Kung mag-fast ka, ang imong tiyan, imong ipunalan, imong sipiran, di ka pakaunon. Inunin mo imong baba, sarhanti ka, para ka ni nga uto, nga way gihimo, kung isigi lang kung pakaunon, di na ni magpaon. So instead of complaining, kung sa managsudan, nga naman kung igutom, nga naman kung fasting, nga naman kung kwarta, you will now not complain. Amen? Ana, yun na, kung mag-fasting ka, tintalon ka, pag-umpisa pa lang, karon pa lang, kadamit kayo ang paliit ko karon. Tintal, pag-decide na nimo, tintal na po na, hangtod ma-30 ka, pero ayaw yun o give up. Ayaw o give up. If the Holy Spirit is in you, the Holy Spirit will guide you. Amen? Lord, ikaw man ang akong gigugma, ikaw na ang bahala ani sa akong ginamuli. Amen? Trust the Lord with all your heart. Pero kung tinuod yun that you are dependent of God, your mind and your spirit can hear God. Amen? Natuwa na. Tuod yun mo, kay maugin na mahitabo. And then, so your fasting shifts from self-reliance, ang imong sarili, kay naghapol ka naman, wa naman kay mabuhat, naaman kay sakit, wa magyong kay kwarta, but now you will really depend on God. Amen? Because this body is a temple of the Holy Spirit. Dili na ko ibutangan o mga poison o kanang mga butang nga dili makahatag o himaya sa akong Ginoo. Amen? And that is obedience to God. So, gingon niya, tanawa diunsa, fast usa, and then, imo nang buhaton. Fasting does not always change the situation immediately. Dili ka man stage 4 patay na kauma, dili. Mamamatay man tatanan, maski wala tayo cancer. Diba? Tama? Naagani bata, di anak, namatay. Naagani di athlete, nga huwag yun, healthy, nabanggaan. Naagani cancer at tuturubuhin. So we cannot, because only God giveth and taketh away. So if we will not be able to receive the answer of God in the 3 days fasting that you are going to commit to Him, but always remember, it will change the way you face situation. God moves behind the scene. Diba? Huwag mo tayo, hindi niyo makita ang Ginoo, pero makita niyo ang iyang kamot sa pangpangitabo. And God's people will save. And God's people, God's children will be healed. Amen? So, palakpakan ako. And lastly, nagingan siya, in Joel, even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and mourning. You only have to tell your father. You don't even want to tell me, no? Na nag-fast ka. Kaya huwag ka magyapon. No? And the one who sees you, the Father sees you in secret,
will honor your prayer request. Amen. God will reward you with your divine reversal. Even now, as we pray, Father in heaven, shift our fear, ang among kadlok, Lord, sa among sakit, sa among sitwasyon, sa among mga kagutom, Lord, tanggalan ni. And reverse, Lord, reverse kanina mga fear into joy and happiness and excitement that during the third day, nga dili na mo pakauno ning among tiyan o maski kung sa Lord. Or dili na mi magbuhat og mga butang nga dili ni mo gusto, Lord. We will fast on that. And you will have a reversal of your Holy Spirit ruling our lives and even our thoughts. Protect each one of us, Lord, with the blood of Jesus. Nga dili mi surang-surangon sa yawa, Lord. Protect us, our ears, our eyes, and our mouth. And the favor of the Lord be upon each one of us. Favor of healing, favor of prosperity, favor of blessing, favor of healthy life and long life, Lord. Especially sa among mga estudyante, Lord, na makaintindi sila, na they will have high grades and they will finish their courses. The favor that we pray for IGM and the spiritual authority. Because we are children of God and you have anointed us, dearest Holy Spirit. Give us the authority to drive away temptation, to stay away from temptation. As Jesus prayed, deliver us from the evil one. For thine is your kingdom, thine is your glory, Lord. God is your power. So when God's people fast, then let's point up. When we fast, point up with your finger. Heaven responds. So thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And thank you, Father God. The Lord bless you and keep you, and His face shine upon you, and His countenance be upon you, and give you peace.